Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i u današnjem klipu vidjet ćete rasipač Sulky DX20. Zahvaljujući firmi Agrotech dobio sam ovaj rasipač na probu, pa ćemo da vidimo kako se to podešava, pošto to meni izgleda malo komplikovano, a tu je Siniša, on će nam sve objasniti. Mi smo u rasipač već nasuli nekih 200 kg ana, toliko idem, znači to je, ovdje ima hektar tačno. Hteo sam da bacim u prvoj prihrani oko 120 kg po jutru ili 200 kg po hektaru. Poneli smo, evo vidite, jednu vreću, ako slučajno zafali i naš proračun ne bude dobar. I otprilike to je to, sada će Siniša objasniti kako se rasipač podešava, pa ćemo početi da radimo. Dobar dan dragi gledalci kanala Radoslava Adamovića, nalazimo se ponovo u Krčedinu. Danas ne pravimo nikakve ekstremne improvizacije kao što ste vidjeli u prošlom klipu kako je Radoslav uradio. Danas smo, da kažem, sa nekom mašinom prikladnijom ovdje doneli da prikažemo i da vam pokažemo još nešto iz našeg asortimana i da ujedno pomognemo Radoslavu da reši problem koji je imao sa rasipanjem mineralnog đubriva. Iz našeg prodajnog asortimana izdvajamo ovaj Sulky rasipač francuskog proizvođača. Sulky, kao što mnogi znaju, se bavi proizvodnjom rasipača mineralnog đubriva i sejalica za uskoredne kulture. Naravno, u današnjem videoklipu koristimo šta drugo nego naš dobar i pouzdan Armatrak 1104. Za njega smo agregatirali, znači, naš Sulky rasipač DX20. Naš dobar i pouzdan Armatrak 1104 koji se pokazao u prošlom klipu izuzetno dobro. Imamo mnogo poziva, mnogo je komentara, tako da nadamo se da će izdržati, da kažem, sve što mu je Radoslav pripremio u narednom periodu. Sad kačimo 6-10 spremač za njega, da vidimo kako će da nosi. Što se tiče samog rasipača, znači doneli smo u Krčedin jedan od najmanjih modela iz Sulky proizvodnje. Oznaka ovog rasipača je DX20. U narednim koracima mi ćemo se baviti kako smo radili kalibraciju, samo podešavanje rasipača, sama neka oprema koja može da bude na ovom rasipaču. Ovaj rasipač je u nekoj, da kažem, standardnoj opremi, 900 litara zapremine sa dva, znači, diska za rasipanje. U rezervoaru se nalaze i dva mešača. To sada ne možete da vidite možda zato što mi smo već izvršili sipanje đubriva. Sljedeći korak koji ćemo svakako uraditi i prvi korak koji treba odraditi jeste da se uradi kalibracija, jer svi smo svedoci da đubrivo zavisi od kalibracije, zavisi podešavanje same mašine. Tako da svakako u sljedećim koracima ćete vidjeti šta ćemo mi to da uradimo i da pomognemo i vama koji, da kažem, možda se odlučite na kupovinu ovog rasipača, da možete sami vrlo lako i jednostavno to da uradite. Što se tiče same opreme na rasipaču, rekao sam, taj rasipač koji imamo ovdje je 900 litara zapremine. Može još da se uradi nadogradnja rasipača, tako da bismo dobili 1500 litara. U pitanju su dva diska, hidraulično otvaranje, zatvaranje. Lopatice koje se nalaze na njemu su od 9 do 18 metara razbacivanja radnog... Dobro, a znači ako hoće nešto drugo, to se doplaćuje ili se uzimaju? Tako je, to se doplaćuje. Ono što smo mi doneli kod Radoslava je svakako jedna mogućnost od opreme. To je svakako tribord. Dobro, čemu on služi? On služi da pomogne kod Radoslava, vidjet ćete ovdje šta će se dešavati, granično rasipanje do komšije. Dobro, znači za to tribord služi. I jel to je oprema standardna, znači jel ima još nešto? Tribord nije u standardnoj opremi, tribord je dodatna oprema. Znači, vidjet ćete, znači ovaj rasipač ima i ovaj blatobran.
Što Dobro. na primjer kod drugih rasipača je to dodatna oprema. Ovdje imamo znači prohromski blatobran, prohromske diskove, unutra gdje je samo dno rasipača gdje se nalazi mešač, također od prohroma. Znači Sulky jako mnogo poklanja pažnje na taj kvalitet izrade delova od kojih je sastavljen rasipač i sam pojam da 7 godina daje garanciju na farbu govori o tome koliko su oni sigurni u svoju proizvodnju. Znači prvi korak u radu s ovim rasipačem to je da se uradi kalibracija. Znači tu da se odredi koja je granulacija đubriva, a to ćemo sada uraditi na sljedeći način, to će sada Siniša sve da objasni. Može Siniša. Znači svakako u svaki naš Sulky rasipač dobijate jedan granulometar koji će nam olakšati sada posao u ovim koracima. Znači tu postoji, da kažem, 5 pregrada. Vidjet ćete šta se dešava. Znači on se otvara i grabimo znači na najširu rešetku, kao što vidite. Da. Znači prvi korak je svakako zagrabiti, zatvorimo ova vrata, vidite, napunila se znači prva pregrada. Dobro. I sad sljedeći korak je da okrenemo i drmanje, da vidimo znači na osnovu promjera rešetke dobijamo određene kolone koje će nam poslužiti dalje u uputstvu da možemo tačno da odredimo najpribližniju granulaciju što nam je bitno kod podešavanja same mašine. Dobro. Evo, posle mućkanja, evo rezultat. Znači sad će nam Siniša objasniti šta to znači. To znači svaka ova crtica određuje santimetar, znači jedan u uputstvu, što ćemo vidjeti šta to tačno znači. Sad kad donesem knjigu naći ćemo najpribližniju granulaciju na osnovu kojeg ćemo izvršiti dalje podešavanje. Dobro. Rezultat traženja u uputstvu vidite i sami, dragi gledalci. Znači bitna je ova tabela na koju je Radoslav zoomirao, gdje imate 5 kolona, znači A, B, C, D i E. Znači svaka ova crtica u kojoj smo pričali nosi po 1 cm. Znači vidite da najviše imamo u koloni D 4,9 cm treba da bude. Znači, dobro, mi baš nemamo toliko zato što to nije ta granulacija, ne možemo mi tu sad ništa. Tako je. Znači, ova je najbliža. Ova je najbliža iz uputstva. Znači u uputstvu su date granulacije đubriva po, da kažem, nekim evropskim standardima ili u Francuskoj kakva su granulacija đubriva. Mi smo ovdje pronašli nešto što je najsličnije i mislimo da ćemo uspjeti da odradimo posao. Znači cilj je da se pronađe na osnovu granulometra i uputstva najpribližnija granulacija, što smo mi i uradili. Prvo što svakako treba da pitamo Radoslava jeste na koliki radni zahvat on planira da baca đubrivo. Zato što je njiva 30 metara, ja bi na 15 metara onda. Kolonu koju odmah gledamo su, što smo rekli, krupni brojevi sa 15. Znači imamo 9, 10, 12, 15, 18. Znači gledamo kolonu sa 15 i Radoslava sljedeće pitanje koje pitamo to je brzinu kretanja. Oko 10 km/h. Znači 15 metara radni zahvat, 10 km/h brzina kretanja i sljedeće pitanje to je količina đubriva. Oko 200 kg po hektaru za prvu prihranu. 200 kg po hektaru, to je znači da skalu treba da stavimo koja određuje količinu đubriva koju bacamo, to je broj 16. Ta skala koja određuje količinu đubriva se nalazi na zadnjem dijelu rasipača, gdje znači vrlo lako mi to možemo da odradimo. Znači, kreću se brojevi od 0 do 90, mi smo rekli da treba na 16. Tako je. Namestit ćemo na 16, stegnemo. Evo, to je to na 16 i tako namještamo Siniša i drugu stranu. Tako namještamo i drugu stranu. Imamo još, što se tiče radnog zahvata, pošto smo rekli da idemo na 15 metara radni zahvat, znači skala koja određuje radni zahvat treba da bude nameštena na 129, pošto imamo diskove do 18 metara radnog zahvata, znači skala koja određuje na 129. Ona se nalazi sa strane, Ona se nalazi sa strane.
Tu zapravo određujemo znači gdje će granula đubriva da padne. Što granula đubriva padne bliže centru diska, dalje će da baca. Što padne bliže, da kažem, kraju diska, pokrivaće znači manji radni zahvat. Odlično. Ova skala jako je jednostavno kod sulkija podešavanje. Kao što smo rekli, tamo ide skala od 0 do 90. Ovdje ide skala od 100 do 160. Da ne bi moglo da se ne bi zbunio čovjek i da napravi grešku. Tako je, upravo to. Tako da, znači, mi tražimo broj 129. To, tačno si namestio, to. Isti slučaj uradimo i sa druge strane, samo ćemo objasniti o čemu se radi sa druge strane. Kao što smo rekli u prethodnim minutama, znači ovdje imamo tri-bord funkciju. To je granično rasipanje do komšije. Treba podesiti i tri-bord staviti također na 129. Dobro je. Šta to znači tri-bord? Pošto smo namestili na 15 metara radni zahvat rasipača, tri-bord omogućava Radoslavu da se pomeri 7,5 metara od granice sa komšijom. Rasipač to prepoznaje da je tri-bord uključen, odnosno Radoslav aktivira tri-bord. To znači da će rasipač na tih 7,5 metara da baci količinu đubriva koju smo mu zadali na 15, samo što omogućava da ne bacamo đubrivo kod komšije. Mnogo tu funkciju ljudi koriste u Evropi, pre svega pored parcela koje se nalaze znači uz neke reke. A i nisu dobri s komšijama. Jer u Evropi velike su kazne što se tiče zagađivanja životne sredine i onda taj tri-bord mnogo veliku primjenu je pronašao znači u Evropi. Danas mislim da ćemo imati malo problema sa vetrom. A i ki kreće. I kišica rominja, ali sve je to razlog zato što smo čekali da ulovimo pravi moment da bi Radoslavu povećali prinos na pšenici i da bude u junu nas pozvao da skidamo te rekordne prinose. Nadam se. Ajmo Siniša, šta smo sad uradili? Znači izravnali smo svakako rasipač. I po dijagonali i vertikali. I po dijagonali i po vertikali, znači svakako imamo olakšavajuće visak koji nam pomaže da vidimo gdje je rasipač. I znači visina 70 od zemlje? Od zemlje do diska, treba da bude 70 cm, znači tako da... Dobro. I jel to? To je to, krećemo u rad, nadam se da smo utvrdili dobru granulaciju, a ako zafali imamo rezervni džak pa ćemo... Žalit ćemo se Promistu da nije dobra granulacija. Evo, konačno smo spremni da krenemo. Šta da kažem, nije to baš toliko jednostavno bilo. Postavljeno je sve, palim mašinu i krećemo. Naravno, prvo morao sam podesiti obrtaje, stavio sam na 540 ekonomik. I mislim da će trećom brzinom bi trebalo da na oko 1450-1500 obrtaja trebalo bi da se kreće, da bude 539 obrtaja, to bi trebalo da bude ta brzina oko 10 km/h. Palimo traktor, palimo tri-bord, evo vidite. Treba da bude crveno, tu smo kontra povezali, znači trebalo bi kontra da bude ovdje zeleno, ovdje crveno, ali šta je tu je. I sad ćemo da imamo, znači palimo rasipač, to jest palimo kardan. Ubacio sam u treću i naravno sad ću pokušati da krenem sa tom brzinom, evo da vidite kad ću imati te obrtaje. Evo, otvaram i krećemo. Sad ja treba da se držim ovdje na nekih 7,5 metara, to što sam zabeležio, i on bi trebao da baci kako treba ovu njivu. Za sada neki prvi utisci, kao što vidite, rasipač super baca. Ovaj tri-bord mislim da nema neku specijalnu funkciju, pošto ja ne mogu da držim stalno 7,5 metara od komšije, mislim da bi tu ipak bilo bolje s navigacijom. Njiva je strašno neravna, mislim da je bila greška raditi sa onom malom tanjiračom i sa pumom, ili smo napravili haos sa valjanjem. Evo stižem na drugi kraj, isključujem levu i desnu stranu
Dobro, možda sam ovdje trebao drugačije, ne znam kako sam ovdje trebao krenuti. Vidite kako pšenica kilavo izgleda, to je ta kasna setva, otkud znam. Uglavnom sad ću da vidim da li sam dobro stao, pa nastavljamo na drugi kraj. Evo, kao što vidite, ja sam sad došao na drugi kraj njive. Sad ću ja ovdje da iskoračam, pošto nisam poneo 7,5 metar da bi znao gdje da nastavim. Taman sam stao dobro. Znači, otprilike sam procenio. Kao što vidite, ja sam ostavio upaljen i dalje rasipač, ali pošto sam zatvorio, ovo ne curi i sada nastavljamo do drugog kraja. Evo vidite kako mešači ti rade. Znači, oni dole, sad dobro ovdje je zatvoreno pa ne može da vidite gdje curi. Sad, zahvaljujući ovom tribordu, ne znam sad koliko vidite, prljavo mi je staklo. Trebao bi da baca pravo do granice tamo. Evo vidite, 539 obrtaja, to je otprilike 10 km na sat. Kada sam krenuo, plan mi je već bio da 2 puta otvaram rasipač, ali sam napravio grešku i sad sam to shvatio. Oba puta sam otvorio prvo desnu stranu, umjesto jednom levu pa desnu. Nadam se da to neće sad napraviti neki problem i da tu neće biti u toj jednoj strani viška đubriva. Siniša nestrpljivo čeka da vidi da li smo potrefili, kakvi će rezultati biti. Ja se nadam da će sve biti u redu. Uradili smo sve po knjizi, jedini može da bude problem ova granulacija, što nismo mogli pravu da nađemo. Napravio sam jedan krug, mogli ste to da vidite, sad ćemo da vidimo šta je ostalo od đubriva. Znači, verovatno zbog granulacije vidite da nije baš sve bacio, doduše ima i nešto manje ovdje od hektara. Sad, šta još možda bude? Generalno ja sam zadovoljan za prvi put i za probu, šta da kažem, nisam se nadao. Mislim da će još gore to da li ovo realno? Jebem ti kapu! Evo, vidjeli ste kako vetar duva, odneo mi je kapu. Uglavnom, moja preporuka je da ipak vi sami pokušate polako pogledati ove tablice, očigledno za ta đubriva što je rekao Siniša, da za ova naša đubriva nisu tačne. Znači, vi morate raditi približno, pa onda još malo podešavajte, vidjet ćete procentualno. Znači, probate na nekoj njivi manjoj, pa ćete, znači sa manjom količinom, i poslije ćete to, kad nađete koja je razlika, samo pojačate ili smanjite i to će biti to. Mislim, šteta što ne može baš da bude ono idealno po tablici. Hvala na gledanju ovoga klipa, nadam se da vam je bio koristan. Zapratite moj kanal ako do sada niste, lajkujte, ostavljajte komentare, šerujte moje video snimke. Vidimo se u sljedećem snimku i nadam se uz lepše vreme. Pozdrav! Kao što vidite, evo, stigao sam kući, tamo počinje neka kišica da rominja. Naravno, kad god Siniša dođe i treba nešto da snimamo, bude vetrina. Htjeli smo da prekinemo, nismo, ali smo onda rekao ajde da napravimo test, baš da vidimo koliko će biti zanošenje, kako će ovaj rasipač raditi u tim uslovima. Vidjeli ste, nije to bilo loše. Ja sam prezadovoljan i moram vam reći da sam rešio da rasturivač ovaj ipak ne vraćam. Pa plaćanje će biti, s obzirom na situaciju, drugo, treće ročište.